Kerak salah hakotoni yakchu haktorpha Jagdeep Dhankar Haste phai Rabindra Bhavan New Horizon of Educational Development ni kwchuk seminar manjakha hakotoni yakchu haktorpha Jagdeep Dhankar o panda manjakha Haste ni montri okra Dr.Manik Saha yakchu haktorpha ni hik Sudesh Dhankar rwngmontri Ratan Lal Nath no khobui kwchuk beramni nai muthang bodolte hodani nangkukmani lukurok ama Tripura sundri ni hamkrai bai Tripura ni jektal khlai hamkrani boyar shipsai tongo abrona bai thangni kokno narakmawo Shaikna Raka Jagdeep Dhankar Tripura Haste ni hamkraino nugui Haste ni montri okra Dr.Manik Saha te montri sabana hambai yafar ka hakotoni yakchu haktorpha Jagdeep Dhankar hakotoni logi Tripura Haste obo hamkrani mari nukja kahani shaka. First visit as Vice President to Northeast. I am grateful to the Honorable Chief Minister, Professor Dr. Manik Saha. I will miss him in Rajya Sabha. He is enormously talented. My wife is a doctorate in philosophy, he is a professor. When we were blessed by our visit a few hours ago, Tripura Sundari, a great place, one of the 51 pits. I can tell you, my dear friends, I was greatly touched. I sought blessings of Ma for welfare of humanity, for growth of Tripura and Bharat, and it was so delightful to see the change that was taking place. I assure you, I have seen it with my eyes. By Deepavali next year, the development would be historic. I appeal to everyone in the country to spend time to come to this beautiful land. Yakchu haktorpha Jagdeep Dhankar te bini hik no lamshogui nahar ka montri okra Dr.Manik Saha ek Tripura Sheshto Tripura samna bagai Haste hapang montri bokrong ni fungjak yapri o himui samungklai tongo honi shaka montri okra Dr.Manik Saha. আমাদের উপস্থিত আছেন অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আজকে যে আমাদের মাঝে অনারেবল ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া শ্রী জগদীপ ধনকর জি উপস্থিত আছেন এবং ওনার সাথে ম্যাডাম শ্রীমতী সুদেশ ধনকর জি উপস্থিত আছেন। আমি ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এবং ত্রিপুরাবাসীর তরফ থেকে আপনাকে হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের গেস্ট অফ অনার আজকের এই সেমিনার উপলক্ষে শ্রী রতন লাল নাথ মহোদয়, অনারেবল মিনিস্টার এডুকেশন অফ ত্রিপুরা। এডুকেশন আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, বোন ফর দ্য সোসাইটিস ডেভেলপমেন্ট। এডুকেশন ছাড়া কেউ সামনের দিকে এগোতে পারবে না। আগামী দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে বারবার বলে যার কাছে নলেজ এবং এডুকেশন থাকবে সেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং আমাদের এই ত্রিপুরা প্রদেশও এবং আমাদের গভর্নমেন্টও সেই দিশায় চলছে। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমাদের মাননীয় আমাদের এডুকেশন মিনিস্টার। আমি এই বিষয়ে যাব না। যত বখানো ত্রিপুরাও হামক্রাই অঙ্গই তঙ্গ তে যত হামক্রাইনি বাগৈনো চাইতগৈ তঙ্গ হনি সাইখনা রাকা মন্ত্রী অকরা রং বাইক রং জাক সেমিনার তে হাস্তেনি রং বেদেগো হামক্রাইনি বাগৈ হাস্তে হাপাংনি गोबांमा याकुमु रगनि कक रगनो साइखना राका रंग मंत्री रतन लाल नाथ। त्रिपुरेश्वरी के इस पावन धरा पर देवी भक्ति भी है और देशभक्ति भी है। माँ त्रिपुरेश्वरी की देवी भक्ति एवं नारी शक्ति के साथ साथ इस देशभक्ति की अनुपम भावना एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने एवं विकास करने के लिए सतत प्रयासरत है। शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई परिभाषा को सार्थक बनाने हेतु राज्य सतत प्रयत्नशील है। संसार में जितने प्रकार प्राप्तियां हैं, शिक्षा सबसे बढ़कर है। योग्य शिक्षा पर ही राज्य आधारित है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि जीवन का रहस्य भोग में नहीं परंतु अनुभव का द्वारा शिक्षा प्राप्त में है। त्रिपुरा में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान एवं विकास की एक झलक में विदिन शॉर्ट टाइम पेश करता हूँ। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी सरकार 2018 में गठन के बाद
राष्ट्रीय Hindi bai khnatok khlai kok nar kharang montri. Bureau report kok khorang.